हेलो। राब्ते में तज्जियाती कम्युनिटी गुरु मार्केट। हम कंपनी के लिए खुलासा डेटा के साथ शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं। आप ज़ेर बहस तंजीम के हर पैरामीटर पर ज़्यादा एहतियात से गौर कर सकते हैं। हम कारपोरेशन के अहम इशारे का तज्जिया करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंक, टिकर RARE। ये जायजा 19 अप्रैल 2025 तक डेटा का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कंपनी फार्मास्यूटिकल इंक ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। DNA 47 कंपनियां मुकाबले में हिस्सा लेती हैं। ये बहुत नुमाइंदा है। हम इस वीडियो के आखिर तक किए गए फैसलों का जायजा लेंगे। कंपनी का नतीजा ये है 10 में से 9 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत -3.1 पॉइंट्स है। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट में हम देखेंगे कि मजमूई तौर पर पूरी मार्केट का औसत स्कोर 1.8 पॉइंट्स है। -9 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ फार्मास्यूटिकल कंपनी के हिस्स की कीमत की हरकियात का मवाजना करना फार्मास्यूटिकल इंक और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स। हम देखेंगे कि 12 माह में हिस्स फार्मास्यूटिकल इंक -15.6% की हरकियात दिखाएं। ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ 23.5%। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता, लेकिन इस हकीकत को नोट करना ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन फार्मास्यूटिकल इंक $3.35 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $58 बिलियन है। फार्मास्यूटिकल इंक इसका हिस्सा 5.744% है। ये ज़ैली ज़ुमरा में दरमियाने दर्जे की कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $0.25 बिलियन है। $18 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा कैपिटलाइजेशन के साथ फार्मास्यूटिकल इंक 1.425% का हिस्सा बनता है। एक्सचेंज और बिक वैल्यू के हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा झैल देख सकते हैं। शेयर करें फार्मास्यूटिकल इंक ज़ैली ज़ुमरा में जब मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा लगाया जाए तो 5.744% है। किताब की कीमत 1.425% है। ये स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिस्सा से 75% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट और किताबी कीमत में कंपनी के हिस्सा का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। कंपनी की माली जिम्मेदारियां $0.889 बिलियन हैं। बिक वैल्यू की माली जिम्मेदारियां इक्विटी के 355.6% तक। कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारियों की सतह की बुनियाद पर दर्जाबंदी बहुत खराब -2 पॉइंट। कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू और उसके मुनाफा का तनासुब 0 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसतन 0 के साथ ज़ैली ज़ुमरा की तंजीमों के मुकाबले में मुनाफा के इशारे से कंपनी की मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा बहुत बुरा -2 पॉइंट। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $569 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए आगे की आमदनी मालूम नहीं है, जो कंपनी के इम्कानात के लिए बहुत बुरा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुस्तकबिल के मुतवक्के मुनाफा का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। कंपनी की कीमत और आमदनी का तनासुब 6। ज़ैली ज़ुमरा की औसत 4.7 है, जो ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 28% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में मार्केट वैल्यू के इशारे का इसकी आमदनी का अंदाज़ा काबिल बर्दाश्त -0.5 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $560 मिलियन थी। अगले 12 महीनों के लिए फॉरवर्ड रेवेन्यू नामालूम है।
اور یہ کمپنی کے امکانات کے لیے برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے اشارے کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ مارجن -101.6% ہے، ذیلی زمرہ میں اوسط -58.7% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 43% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں پسماندگی کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ کے اہلکاروں کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 4.12% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے 39% کم ہے، اور یہ حقیقت کمپنی کی موجودہ زر مبادلہ کی قیمت کے عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ فارماسوٹیکل انک شاید دوبارہ تشخیص کی طرف۔ فی کمپنی ملازم سرمائے کی رقم $2,590 ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں $1,857,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 39.5% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے سرمائے کی مقدار کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ کمپنی کے فی فرد ملازم کا منافع $439.8 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $231.9 اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 90% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم منافع کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے فی فرد ملازم کی فروخت $433,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $395,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 10% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم آمدنی کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ حصص کی کمی 5.2% ہے، اس کے مقابلے میں ذیلی زمرہ کی اوسط 10.4% ہے۔ یہ ممکنہ مختصر نچوڑ کے خطرے کا اشارہ ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 48% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ فارماسوٹیکل ذیلی زمرہ میں یہ سطح 43% ہے۔ اوسطاً ذیلی زمرہ کے حصص کی قدر تقریباً کمپنی کے حصص کے برابر ہوتی ہے۔ فارماسوٹیکل انک کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $35.68 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $91.79 ہے۔ اصل قیمت اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 157% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے، اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں انفارمیشن سسٹم کے ذریعے اس سیزن میں کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی سیکیورٹیز کے تجزیہ کے نتیجے میں فارماسوٹیکل معلومات کی تشخیص کا نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $35.69 میں فروخت کھولنے کا آرڈر۔ معاہدہ اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی ریٹنگ نسبتاً کم ہے۔ کمپنی کا اندازہ اسسمنٹ ماڈل ایکیم کا انڈیکس استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ ٹیک پرافٹ 30.87% ہے۔ سٹاپ نقصان 40.51% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ اس صورت میں 19 مئی 2025 کو ایکسچینج ٹریڈنگ کے نتائج کی بنیاد پر آرڈر خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر QGEN اہم خرید آرڈر بن جائے گا۔
اس چینل پر مین آرڈر پر ایک ویڈیو پہلے ہی شائع ہو چکی ہے۔ آرڈرز میں سے ایک کو بند کرنے کی صورت میں بنیادی توازن۔ دوسرا آرڈر موجودہ قیمت پر طے کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلوماتی نظام کو استعمال کرنے کے لیے سامعین کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹ اب پورے سیارے کے بہترین سامعین ہیں۔